من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى মানুষ আইতেছে, মানুষ আসে নাই, কতক্ষণ পরে আসবে। وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ইনশাআল্লাহ বলবে الصلاة معراج المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ঐতিহ্যবাহী কাহেতুরা মুন্সিবাড়ির মরহুম রুকনুদ্দিন সাহেব ও গ্রামের সকল মধ্যে গানের রুহের মাগফিরাত কামনায় আজকের এই ইসলামী মহাসম্মেলনে